हेलो दोस्तों, लाइव में स्वागत है हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कमेडी चैनल पर। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। और वर्मा जी बढ़िया। हम आएंगे तो हम आपसे तो गुमटी नहीं को बनाई अभी? हाँ? गुमटी बना रहे थे, नहीं तैयार की अभी? गुमटी बिल्कुल तैयार कर देंगे। अच्छा, बना के बिल्कुल तैयार कर देंगे। जी जामा भाव सही हो तो हम एक सोचा कि सारा हमें 50 रुपया मिले, सुकून को मिला है तो है। ठेकेदारी करके आधार शरीर में ताकत थी तो सारा सब कुछ था। सही बात। अब काम नहीं करना चाहते हैं ना। एक दो साइडन पैसा मिलना है तो मिल जाए तो कम से कम 4-6 हज़ार रुपया सामान भरे। हाँ, तो ठीक है। इतनी महंगाई में 1000-2000 कुछ होगा नहीं। हाँ, 1000-2000 में कुछ होना नहीं है महंगाई में।
तो भैया दोनों में लगा दे महाराज। हाँ दोनों में लगा दिए। चलो ये इतना बड़ा बढ़िया तुमने काम किया। अब जब कि हम करने लाए हैं, अगर ये सांस हमारी भगवान डाले तो भाई हम गिरफ्तार किया जाए। इतनी दूर साइकिल चला के आए, 1 घंटा गए लौट आए। पेमेंट कराना था एक आदमी का, बोले ठेकेदार आ जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगाया, कुछ हो सका था आज शाम के देने आए। कर देना का वो हिसाब ना उतरा लिया। निमंत्रण में जाना थोड़ा कल। हाँ कल शाम को बिटिया की शादी है तो वहाँ भी 100-200 रुपये खर्चा है। तो यहाँ लगी हाँ कहूँ हमें जो है एक चौथा रात में तो हमें लगी। लड़के की शादी है नहीं ठीक तो अब चाहे अपने घर में खर्चा कैसे चले, लेकिन किसी का जाना तो जैसे हमें जैसे आप हाँ तो लड़की की शादी में व्यवहार भाई। दवा लेने जा रहे हैं वो
तो स्वागत है आपका बहुत बहुत सम्मान हमारे लाइव सेशन को स्वागत कमेडी चैनल पे। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? हाय गाइस।
हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। इसने अपना नाक चिपका दिया भाई। होने का नाक कितने खाने के चक्कर में अपना नाक चिपका रहा है। इसने अपना नाक चिपका दिया भाई। दीदी हमको रास्ता बताए थे, हमके खेते में जाए कहा है। भोसड़ी खबरे में तेरे पापा के लगे कब गए पहले ई बतावा। तुम दीदी कहा देख लो भाई, ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। दीदी हमको रास्ता बताए थे, हमके खेते में जाए कहा है। भोसड़ी खबरे में तेरे पापा के लगे कब गए पहले ई बतावा। तुम दीदी कहा देख लो भाई, ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। दीदी हमको रास्ता बताया था, हमके खेते में जाए। ओ लड़की ओए, आँख मार रही है। ज्यादा ना बोले, अबे तकिए मारे हैं, गड़िया मार ले।
हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पर। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं लाइव में आने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, 500 को तो नहीं होंगे। है अच्छा, छुट्टे रखे होंगे। हाँ, कितने चाहिए? भाभी वैसे ले लो। 20-50 नमस्ते रुपये 100 रुपया लौटा लो फिर फिर। वापस आएंगे ठीक है। तो रिक्शा वाला देना। आपके करीब हम रहते हैं, अपना सी हम कहते हैं। की है